ड्रग्स की तस्करी करने की तो कई सारी तरकीबें आप देख चुके हैं, लेकिन अब आपको एक नई तरीके की ड्रग्स तस्करी का मामला दिखाते हैं। दरअसल मछली के क्रेट में छिपाकर करोड़ों रुपए की अवैध ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, चौंक गए ना। मगरा हाट की ये घटना है, जहां फिल्मी अंदाज में मछली के क्रेट की आड़ में करोड़ों की नशीली दवाओं की तस्करी हो रही थी। मगराहाट पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है, जो उड़ीसा से लाया गया था। दक्षिण 24 परगना के अमृतल्ला 3 माथा मोड़ पर पुलिस को संदेह होने पर कंटेनर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। जांच में कंटेनर से 1 क्विंटल 18 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से यह खेप लाई जा रही थी और बंगाल के किसी बड़े गिरोह तक पहुंचनी थी। फिलहाल नारकोटिक्स विभाग को जानकारी दी गई है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। डायमंड हार्बर जिले के एडिशनल एसपी मिथुन कुमार डे ने बताया है कि यह तस्करी गिरोह बड़े पैमाने पर काम कर रहा था और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि यह मादक पदार्थ कहां भेजा जा रहा था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस इलाके में पिछले कुछ महीनों से संदिग्ध गतिविधियां काफी बढ़ गई थीं। पुलिस ने हाल ही में इसी इलाके में एक अन्य ड्रग्स तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया था। अब इस नई बरामदगी से साफ है कि ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क और भी बड़ा है। पुलिस की टीम फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि तस्करों ने मछली की गंध के सहारे गांजे को छिपाने की कोशिश की थी, ताकि पुलिस या अन्य एजेंसियों को मछली की गंध से शक न हो। এটা আমরা এখন একদম প্রাইমা ফেসি যেটা পেলাম সেটাতে আমরা সাসপেক্ট করছি যে ওটা অবশ্যই নিষিদ্ধ মাদক আছে, গাঁজা হওয়ার সম্ভাবনাটা প্রবল। এরপরে যেগুলো আমাদের প্রসিজিওর আছে এফএসএলে পাঠিয়ে সেগুলো আমরা ফুলফিল করব। মগরাহাট থানা ওসির নেতৃত্বে আমরা আমাদের ছেলেরা লাগাতার এটা ট্র্যাক করার চেষ্টা করছিল। এখানে একটা রুট আছে, ও যেগুলো আমরা ক্র্যাকডাউন করার চেষ্টা করছি বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের উপরে। অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্যাট আজকে একটা খুব বড় সাকসেস আমাদের টিম পেয়েছে। এটা গাড়িটাকে ওরা আগে থেকে অ্যাম্বুশ লাগিয়েছিল, সেটাকে আমরা ইন্টারসেপ্ট করি এবং ইন্টারসেপ্ট করার পরে ন্যাচারালি ড্রাইভার পালায়, তাতে ব্যাপারটা আরও বেশি ফিসি হয়ে যায়। এবং যেমনটা আপনারা দেখলেন যে ভিতরে এই ছোট একটা ট্রাক, কিন্তু ভিতরে ওটাকে আলাদা একটা মেকানিজম তৈরি করা হয়েছে। তো সেটা আমরা এখানে আমাদের স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানে বিডিও সাহেবের প্রেজেন্সে আমরা ওটা খুলি এবং যেটা আমরা দেখতে পাই যে প্রায় 200টার উপর প্যাকেট আমরা ওখান থেকে বা অনেকটাই, এখন আমরা যেহেতু গুণিনি আমরা এটার উপরে একদম স্পেসিফিক বলবো না, কিন্তু অনেক স্থানীয় মানুষও স্বাভাবিকভাবেই এসেছেন এবং যারা গাড়িতে বসে থাকা আরও একজনকে আমরা ধরেছি। ন্যাচারালি আমরা এরপরে ইনভেস্টিগেশনটাকে একদম উইল টেক ইট টু দ্য এন্ড। যারা আছে কি আছে না আছে কোত্থেকে সবটাই আমরা বার করব। আমরা একটা এমনি প্যাকেট দু একটাকে আমরা র্যান্ডামলি ওজন করলাম, এগুলো সব 1 কেজির কাছাকাছি প্যাকেট আছে। ন্যাচারালি অনেক হিউজ পরিমাণে উদ্ধার হয়েছে। রাস্তায় ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, যেটুকু আমাদের কাছে প্রাইমা ফেসি ইনফরমেশন আছে যেটা উড়িষ্যার দিক থেকে আসছিল আর কি, যখন আমরা ট্র্যাক করছিলাম সেই ইন্টেলিজেন্সটা ছিল। এর বেশি আমরা এখনই বলবো না তদন্তের স্বার্থে, কিন্তু যেখান থেকে আসছিল একজনকে তো অবশ্যই আমরা আটক করেছি।